La macrostructure de Sonatrach a été présentée le lundi 6 février de l'année en cours, lors d'une cérémonie officielle, suivie et diffusée en direct par vidéoconférence sur plusieurs sites de Sonatrach à partir de la salle Khouani. Et ceci en présence du président directeur général, M. Mohamed Meziane. Le nouveau schéma maintient les logiques et les principes qui organisent Sonatrach autour de ses métiers de base, consolide les capacités de la direction générale dans l'élaboration des stratégies et des politiques et assure une décentralisation effective et une simplification du fonctionnement. Il dote en plus le groupe de nouvelles structures pour son développement international et pour l'amélioration de son potentiel d'études et d'appui technique, systématisé et coordonné à tous ses projets de développement. La macrostructure restera structurée autour des métiers de base de l'entreprise et des directions coordination groupe déjà en place. L'organisation sera dotée de deux nouvelles structures. Une direction coordination groupe activité internationale dénommée INT, à laquelle est rattaché le holding Sonatrach International Holding Corporation. Une direction centrale coordination technique et développement dénommée TEC. Lors de cette cérémonie, les vice-présidents des activités ont présenté les plans d'action programmés sur le moyen terme 2006-2010 de leurs structures respectives. Par ailleurs, Madame la directrice exécutive des ressources humaines a exposé les grands projets des ressources humaines. En date du 6 février du mois en cours, s'est déroulée au niveau de la salle Khouani la cérémonie de signature de 3 importants contrats liés à l'activité transport par canalisation. Mesdames et messieurs, le transport par canalisation est une activité importante et vitale pour tout le secteur de l'énergie et le groupe Sonatrach en particulier. La Sonatrach gère actuellement un réseau de gazoducs et d'oléoducs de plus de 16 000 km, des infrastructures de stockage d'une capacité de 4 millions de mètres cubes et de 77 stations de pompage et de compression. Un important plan de développement est consacré à ce réseau dans le cadre du plan à moyen terme 2006-2010 de Sonatrach d'un montant de 6 milliards de dollars environ. Le premier contrat, relatif à la réalisation de la partie construction de la phase 2 du gazoduc Med GZ4 Med Nord reliant Sougr à Erze, a été signé entre Sonatrach et le groupement algéro-libanais Canagaz Zakham. Ce gazoduc devra être réalisé dans un délai n'excédant pas les 20 mois. Il assurera essentiellement l'alimentation des futures usines de GNL et GTL d'Erze. La réalisation de l'oléoduc dénommé NK1, objet du deuxième contrat, a été confié au groupement turc Mannesmann Omran Noksel. Ce groupement devra fournir 665 km de tubes dans un délai de 12 mois. L'oléoduc permettra d'alimenter à partir de Haoud al-Hamra la future raffinerie de condensat de Skikda et d'approvisionner en condensat les bouées de chargement en haute mer. Enfin, le troisième contrat a été conclu avec le groupement algéro-français Batenco West Secomog, d'une durée de réalisation de 24 mois. Le contrat a trait à la construction de 6 bacs de stockage d'hydrocarbures liquides d'une capacité de 50 000 m3 chacun à Haoud al-Hamra. Ces bacs contribueront efficacement à l'augmentation des capacités de stockage de la région de transport de Haoud al-Hamra. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous avons procédé à la cérémonie de signature de 3 contrats importants. Le premier contrat, donc, c'est la réalisation de la phase 2 Medgaz, qui constitue une canalisation qui va de Sougr jusqu'à Arzew. C'est une canalisation extrêmement importante. C'est le groupement Canagaz Zakham algéro-libanais qui a eu le marché. Cette réalisation va nous permettre de finaliser le Medgaz, le gazoduc Medgaz. La prochaine opération qui est inscrite, c'est de relier ce gazoduc vers Benissaf pour permettre d'assurer l'exportation du gaz vers l'Espagne. Le deuxième contrat, c'est le contrat relatif à la fourniture de tubes pour l'oléoduc qui va de Haoud al-Hamra jusqu'à Skikda. C'est également un projet extrêmement important parce qu'il permettra d'alimenter la future raffinerie de condensat
qui est en cours de réalisation aujourd'hui et qui a été lancé depuis peu par Sonatrach. Donc la réalisation de cet important investissement va permettre d'assurer l'approvisionnement à partir de Haoud al-Hamra du condensat vers la région est, c'est-à-dire vers Skikda, et spécialiser la région centre, Béjaïa, uniquement en hydrocarbures. Le troisième contrat, c'est un contrat important aussi, puisqu'il s'agit de la réalisation de 6 bacs de stockage au niveau de Haoud al-Hamra. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de Haoud al-Hamra parce qu'elle constitue, cette région constitue le centre névralgique de dispatching et d'évacuation du pétrole brut des champs pétroliers algériens vers le nord en transitant par Haoud al-Hamra. Donc, si vous voulez, la nécessité aujourd'hui de faire en sorte que cette zone de transport soit dotée d'infrastructures de stockage performants et suffisants pour nous permettre d'assurer une meilleure flexibilité et une exploitation dans les meilleures conditions de sécurité et, et de vigilance. Donc ce programme va permettre à la région de Haoud al-Hamra de bénéficier de 220 000 mètres cubes supplémentaires pour augmenter sa capacité de stockage et assurer l'exploitation des meilleures conditions. Et ceci, bien sûr, s'inscrit dans un plan directeur d'aménagement de la région qui est déjà inscrit dans le cadre de la stratégie de Sonatrach. Le 6 février dernier, un Memorandum of Understanding a été signé conjointement par Sonatrach et la compagnie pétrolière Shell. Il a été question d'identifier les domaines et les grands axes de coopération entre les deux compagnies. Ces dernières seront amenées à œuvrer pour la concrétisation de plusieurs projets dans notre pays et à l'étranger. Il s'agit essentiellement de partager les expériences et d'échanger l'expertise opérée en amont sur les gisements non conventionnels de pétrole et de gaz. Il s'agit également d'évaluer d'éventuels échanges d'intérêts swap dans l'exploration. Ce Memorandum of Understanding a également pour objet l'étude de faisabilité d'un développement technique et commercial et la construction d'un complexe de liquéfaction de GNL, l'étude de possibilités de programmes de formation dans l'amont, l'aval et dans le transport, l'étude de possibilités de coopération dans la commercialisation du GNL, élaborer un programme pour le développement des performances et le renforcement des capacités des unités de GPL et GNL de Sonatrach. Nous venons de signer, Monsieur le vice-président Hamon a signé avec son homologue de Shell un Memorandum of Understanding, un accord cadre qui définit un peu le cadre et l'approche en matière de recherche d'opportunités, de coopération, de partenariat sur toute la chaîne hydrocarbures, de l'amont à l'aval, à la valorisation des matières premières. Donc, quelles sont les opportunités sur le marché algérien, sur le domaine minier algérien, national, mais aussi à l'étranger, sous forme de partenariat et de coopération. Bien sûr, en utilisant les synergies, les capacités des uns et des autres. Sonatrach a une expertise dans certains domaines, dans le GNL, dans la production de gaz, les exportations de gaz. Shell aussi a une expertise en matière de recherche, en matière de GNL et en matière de gaz tout liquide. Pour rappel, un premier Memorandum of Understanding avait été conclu en avril 2005 avec cette même compagnie. Cette dernière a obtenu 2 contrats pour effectuer des travaux dans la localité de Zafara et Rguen Djbel Hiran, suite au 6e appel d'offres des projets d'exploration et production. Sonatrach a un programme d'exploration très ambitieux pour reconstituer donc les réserves, parce que nous sommes en train de produire quelques 230 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Et c'est un impératif pour nous donc de nous tacler aux pièges subtils, aux tailles réservoirs, etc. Et donc de ce fait-là, l'expérience d'une société comme Shell par exemple, à l'instar de ce que nous avons fait avec Statoil, avec d'autres compagnies, va nous permettre donc de profiter de leur expérience, de leur savoir-faire. Et donc c'est la synergie conjuguée entre Sonatrach et Shell qui va donc donner la valeur ajoutée avec donc les ressources appropriées en termes humains, en termes technologiques, pour tacler ces pièges subtils et donc augmenter la délivrabilité des puits, réduire le risque exploratoire, mitiger les risques. Et je pense que ça c'est un chapitre important en termes d'exploration.
Le deuxième chapitre qui est non moins important, c'est celui des techniques de récupération assistée, les OR, l'Enhanced Oil Recovery. Là aussi, on a besoin de compétences, on a besoin d'expertise, de telle manière à ce qu'on puisse implémenter certaines solutions pour augmenter le facteur de récupération de nos gisements. Je pense à Hassi Messoud, je pense au quartzite de Hamra, je pense donc à certains gisements qui méritent d'être donc réévalués, qui méritent qu'on les examine avec d'autres expertises, une autre vision, de telle manière à donc maximiser la production, maximiser nos réserves. عرض الهيكل الإداري لسوناطراك يوم الاثنين 6 فبراير للسنة الحالية أثناء مراسيم رسمية أقيمت في قاعة خواني، وبثت أحداثها مباشرة على مواقع عدة تابعة لسوناطراك عن طريق النظام المعروف بالفيديو كونفرنس، وهذا بحضور رئيس المدير العام لسوناطراك السيد محمد مزيان. يحافظ هذا المخطط الجديد على المبادئ والبديهيات المنظمة لسوناطراك حول مهمتنا القاعدية، ويدعم من قدرات المديرية العامة من ناحية إعداد الاستراتيجيات والسياسات، ويضمن لا مركزية فعلية وتبسيط للتسيير، وزيادة لذلك يمنح المجمع هياكل جديدة من أجل تطوره الدولي ومن أجل تحسين أدائه الدراسي وسنده التقني، منظما ومنسقا لجل هذه المشاريع التطويرية. ويبقى الهيكل الإداري مهيكلا حول المهن القاعدية للمجمع، وكذا مديريات التنسيق للمجمع المتواجدة مسبقا. سيدعم التنظيم بهيكلين جديدين: مديرية تنسيقية للمجمع خاصة بالنشاطات الدولية تدعى ENT، والتي يرتبط بها هولدينغ سوناطراك المدعو EHC International Holding Corporation. مديرية مركزية للتنسيق التقني والتطوير تسمى TOC. أثناء هذه المراسيم تم عرض مخططات العمل المبرمجة على المدى المتوسط 2006-2010 من طرف نواب الرئيس للنشاطات والمتعلقة بهياكلهم على التوالي. ومن جهة أخرى قدمت السيدة المديرة التنفيذية للموارد البشرية المشاريع الكبرى الخاصة بالموارد البشرية. بتاريخ 6 من الشهر الجاري على مستوى قاعة خواني تم حفل التوقيع على 3 عقود مهمة تتعلق بنشاط النقل عبر القنوات. سيداتي سادتي، النقل عبر القنوات نشاط مهم ويحتوي لكل قطاع الطاقة والمناجم ولمجمع سوناطراك بصفة خاصة. تسير سوناطراك حاليا شبكة لأنابيب الغاز والبترول طولها أزيد من 16,000 كيلومتر، وكذلك منشآت لتخزين تقدر طاقة استيعابها الإجمالية ب4 ملايين متر مكعب، وكذلك 77 محطة ضخ وضغط. وقد خصص مخطط تنموي هام لهذه الشبكة، وهذا في إطار المخطط المتوسط المدى 2006-2010 لسوناطراك، والمقدر ب6 ملايين دولار أمريكي تقريبا. يتعلق العقد الأول بإنجاز جزء البناء الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع أنبوب الغاز ماد GZ4 شمال الرابط بين سوغر وأرزيو، وقد تم توقيعه بين سوناطراك والمجمع الجزائري اللبناني كنغاز زاخم. أنبوب الغاز هذا سينجز في آجال لا تتعدى 20 شهرا، وسيضمن أساسا تموين المصانع المستقبلية للغاز من نوع جيانال وجيتيال الكائنة في أرزيو. أما فيما يخص أنبوب البترول المسمى أنكا-1 موضوع العقد الثاني، فلقد أسندت أشغاله للمجمع التركي مانسمان يومران نوكسال، إذ لا بد لهذا المجمع أن يمدد 665 كيلومتر من القنوات في مدة 12 شهرا. سوف يسمح هذا الأنبوب البترولي بتموين المصفاة الجديدة للكشف الواقعة في سكيكدا، وكذا إمداد عوامات الشحن في أعالي البحر، وهذا انطلاقا من حوض الحمراء.
وأخيرا تم توقيع العقد الثالث مع المجمع الجزائري الفرنسي باتينكو ويست سيكوموك مدة إنجازه 24 شهرا، ويتعلق ببناء 6 أحواض لتخزين المحروقات قدرة استيعاب كل واحد منهم 50,000 متر مكعب، وتتموقع على مستوى حوض الحمراء. تستعمل الأحواض هاته بفعالية على زيادة طاقات تخزين منطقة النقل لحوض الحمراء. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous avons procédé à la cérémonie de signature de 3 contrats. اليوم كما تسنى لكم معاينته قمنا بالتوقيع على 3 عقود مهمة. العقد الأول يخص بعملية إنجاز المرحلة الثانية لمشروع ميدغاز، والذي يتمثل في أنبوب غاز يربط بين سوغر وأرزيو، وهو أنبوب جد هام. وقد تحصل المجمع كانغاز زاخم الجزائري اللبناني على هذه الصفقة. سيسمح لنا هذا الإنجاز على إتمام مشروع أنبوب الغاز ميدغاز. أما العملية الثانية المسجلة فتتمثل في ربط هذا الأنبوب ببني صاف لتمكين عملية تصدير الغاز نحو إسبانيا. أما العقد الثاني فيخص عملية تموين الأنابيب الخاصة بأنبوب البترولي الذاهب من حوض الحمراء إلى سكيكدا، وهو مشروع جد مهم كذلك. إذن سوف يسمح بإمداد مصنع التصفيف الجديد للكوندنسا الذي هو قيد الإنجاز حاليا، والذي تم الانطلاق فيه قبل مدة من طرف سوناتراك. سيسمح هذا الاستثمار الكبير من إمداد مكثف كوندنسا إلى المنطقة الشرقية أي سكيكدا، وذلك انطلاقا من حوض الحمراء، ومن ثم تصبح المنطقة الوسطى أي بجاية متخصصة في المحروقات فقط. وفيما يخص العقد الثالث المهم هو كذلك والذي يخص عملية إنجاز 6 أحواض للتخزين على مستوى منطقة حوض الحمراء، إذ لا يمكنكم تقدير أهمية هذه المنطقة، إذ تمثل العصب الحي لتوزيع وتصريف البترول الخام لحقول بترول جزائرية نحو الشمال مرورا بحوض الحمراء. إذن الضرورة اليوم تكمن في مد هذه المنطقة الخاصة للنقل بمنشآت تخزين عالية الأداء وكافية، مما سيمكننا من الحصول على مرونة أحسن وممارسة نشاط الاستغلال في أحسن الشروط الأمنية في أعلى درجة من اليقظة. إذن هذا البرنامج سيسمح لمنطقة حوض الحمراء من الاستفادة ب 220 ألف متر مكعب إضافي من أجل زيادة قدراتها التخزينية وضمان التصدير في شروط مثلى. ويدخل هذا بطبيعة الحال ضمن مخطط مدير يرمي لتهيئة المنطقة، والذي هو مسجل كذلك في استراتيجية سوناتراك. تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين سوناتراك والشركة البترولية شيل يوم 6 فبراير الماضي. مفاد هذه الأخيرة هو تحديد المحاور الكبرى وميادين التعاون الممكنة بين هاتين الشركتين، إذ سوف تعملن على تحقيق عدة مشاريع في بلادنا وفي الخارج. وتعني هذه المذكرة أساساً بتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في نشاط المنبع على مستوى المنابع الغير اصطلاحية للبترول والغاز، وكذا تقييم التبادلات الممكنة للمصالح المتبادلة في ميدان الاستكشاف. تتضمن هذه المذكرة كذلك دراسة إمكانية التطور التقني والتجاري وبناء مركب لتمييع غاز جيانيل، دراسة إمكانيات وضع برنامج للتكوين في ميدان نشاط المنبع، المصب والنقل، دراسة إمكانية الشراكة في تجارة غاز جيانيل، إعداد برنامج تطوير الأداءات وتقوية قدرات وحدات الغاز GPL وجيانيل لسوناتراك. Nous venons de signer, Monsieur le vice-président Hamon a signé avec son homologue de Shell. لقد قمنا بالتوقيع أو بالأحرى قام نائب رئيس نشاط المنبع بسوناتراك مع نظيره بمؤسسة شيل بالتوقيع على مذكرة تفاهم Memorandum of Understanding تعني بالبحث عن فرص للتعاون والشراكة على مستوى سلسلة المحروقات، بداية بنشاط المنبع إلى المصب مرورا بتثمين المواد الأولية. إذن ما هي الفرص المتاحة في السوق المنجمي الجزائري وكذا في الخارج على شكل تعاونات وشراكات، وهذا بطبيعة الحال
من خلال استغلال قدرات كلا الطرفين. سوناتراك لديها خبرة في ميدان الغاز المميع جيانال في إنتاج الغاز وتصديره، وتتمتع شيل كذلك بخبرة في ميدان البحث والغاز باختلاف أنواعه. Shell aussi a une expertise en matière de recherche, en matière de GNL et en matière de gaz tout liquide. وللتذكير فإنه قد تم توقيع مذكرة أولى في أفريل من سنة 2005 مع الشركة نفسها، ولقد تحصلت هذه الأخيرة على عقدين سيتم بموجبهما إنجاز أشغال على مستوى مواقع زعفارة ورقان جبل حيران إثر إعلان مناقصة العروض السادسة المتعلقة بمشاريع الاستكشاف والإنتاج. Sonatrach a un programme d'exploration très ambitieux pour reconstituer donc les réserves. لدى سوناتراك برنامج استكشاف جد طموح من أجل إعادة تكوين مخزوناتنا، إذ أننا ننتج ما يقارب 230 مليون طن بترول سنة، وهو لزوم لنا كي نتفادى الوقوع في فخ نقص المخزون. ومنه فالتجربة التي تتمتع بها مؤسسة مثل شيل ومثل ما قمنا به سابقا مع مؤسسات أخرى كستاتويل وشركات أخرى تمكننا لا محال في ذلك من الاستفادة بتجاربهم المختلفة ومعرفتهم العلمية، وبذلك فهو نوع من تعاضد الخبرات بين سوناتراك وشيل، والتي ستعطي القيمة الإضافية مع الموارد المناسبة بشرية كانت أم تكنولوجيا من أجل تفادي هذه الفخات الغامضة. ومنه تتم زيادة مردود هامة في الآبار والتقليل من المخاطر الاستكشافية، وإنني أظن أنه باب مهم في ميدان الاستكشاف. أما الباب الثاني الذي لا يقل أهمية هو كذلك فيتعلق بتقنيات الاسترجاع المعاونة Enhanced Oil Recovery، وهنا كذلك فنحن بحاجة إلى كفاءات وخبرات كي يتسنى لنا إدراج بعض الحلول من أجل زيادة عامل استرجاع منابعنا. وإني أفكر في حاسم سعود كوارتز الحمراء، إذا إني أفكر خصيصا في بعض المنابع التي تستحق أن نعيد تقييمها وفحصها باستعمال وسائل جديدة وبنظرة أخرى من أجل زيادة طاقتنا الإنتاجية ومخزوناتنا. De telle manière à donc maximiser la production, maximiser nos réserves.